Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Wati manasenya, omarana demga wati manase kiledu tanteri, ni wati manasenya, danza koroni wati manase kiledu tanteri, o wati manasenya, koperaba wati manase kiledu tanteri, ni wati manasenya, pari kolonya de wati manase kiledu tanteri, wa kiledu minibaya, ko wade la mereki miniba kuna kuni tenyana bo, kiledu miniba. Radio Clédou miniba kuna polinde yana ko ma foi fami ambranga ga nyangu ya ina ne ka ba ko dai ko angol mero ka fo musoko ni nyangu ya kan nyoko nche gache ba ko rafina ni nyangu ya o nyangu ya tege do refena fi doko ke muso Ibrahim so tiena duine ke foi tene baso kona labi ni tawro bene bolobi ne be boli kata gamana ta kande nunto ya ale kele ne bia jomena ne dona donko ya chebe se dena dona na te misiri kona baka gerena na te gerena abasenka ale donto du kono dumuni aboto dumuni abana alli ba fo tanta bolo kilamna bolto bi lamne abolto de be do abolto de be bo edu sigile sogone ya kebe du kono kibi I dogo ke ka du kono o don kungoro I dogo ke muso kungoro dogo ke muso chete na afuru cheti do aka ni karante mayira ne toro lani burange ko ina de chienda bumako ko na mani de meneta do ko bumako buranya bebe keta ay yene makane blasa sino to foi tene basokona labi me ini ngataka bumako bla burange lo foi tena meta ka du tabulu na ma conseil dia meta Raja ona imajo Mamadou Doumbia na mbara klena beta sebela sa ngafo auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ayo na setane gambe tani ngafu folo info matin ne burange abebe ale ko chukuri akumana monso yado irala ka fo anga yentem barakelo ka forba tomba miye aka grabuye na etleswa barablake akololo yira jate uremne na ka fo ma chaman de tara barablara ngalo fo itala nga ne wasa sorolala mbosa mini o tora sorbaliye uni gouvernement de benyona la yini tan flan bela jerena gouvernement ma fo mimbe nonona siguko awaka akliski ka fo dona anataula dogoni salo o teto to fofo la dogoni teto to fofo la dogoni salo e fle fasiri bana onga sisa na foratan flan na ko koflema ke akelena abe sinyoya aba geleya abe kuma nyonya aba geleya wa abato yentem ale miyeni damne mramso sing to fo itala tuni jago ya baran kelasi wala sa ministre mi nyeshine be barak forma barama ne madame Jara rakitala jate minena ka fo ale sera adana ni watina daka ni sigilu kera sarana lu manake pirabu manabla ika le tanduru ke abe dondo de makono kelo sere sofro ka namna ko ka marba ya sado atefenya na jate minena bolo mana funu adu abe datigire kro sumen bobay maiga premier ministre ale ko na abe ni toinata ejo nani centrale re yentem ma ange nyonye onyonye o kera kunu nonso wa akera dunuguma nyonye belebele badla nga uye nyonye uye fela ufo a jante binelembe anna soro ko kera dunuguma koye mgoshima bo kalama ma protolo mbora la kafo uye wale flabe munu ni jenkera no ye kafo gouvernement se koko taberela nga miye sigi kafo yo ni nyonche damatugu nonso ko damatugu do ere a jate bine ko sumel bo maiga na ke kafo ko awoleta anin flabe la jere ko ube jenai
o bɛ jɛ n'a ye nka a kɛra dala kuma gansan ye si ma i bolo n'o bila sɛbɛn ma bɔ k'a fɔ k'a ko na min bɛ se ka to NTM fana kana to baarakɛbali ye a kana to dalankolonya la a kana sigi waati kɛ a suɲɛ ale kɔni ko k'a ka grève a b'a bolo da dɛ a b'a bolo da tile 15 in kɔnɔna la ɲɔgɔn ye min ni o kɛra u ni premier ministre ɲɔgɔn cɛ ni hakiliw kɛra kelen n'a seginna ma a fɔra banna nka ne buramuso n'a fɔra ko ni premier ministre ye u ka ɲɔgɔn ye o bannen ko NTM bɛna mun kɛ a bɛna mun kɛ muso o de dantigɛlen filɛ nin ye kɛra ɲɛ fɛn fɛn ma muso gafe caman ye i da soɲɛ ka dɔ fɔ a la dɔw yɛrɛ ko arakita la e ko a tɛ don dɔ ma kɔnɔna ka d'a kan muso ni kow tɛ ka ɲa a tɛ ka ɲa syndicaliste ninnu kɔni ko an ka ɲɔgɔn ye an ya ɲɔgɔn ye kɛra ani susumani bɛ ma an ye ɲɔgɔn ye nka an ka laɲini an tɛ misira jarati bɔ a la dɛ a kɛtɔ nka arakita la dun ale ka ko a ka sini bɛ cogo di gouvernement kɔnɔ a na to a kɔnɔ a tɛna to a kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw grève fɛn fɛn kɛra salon dan sama fila tan se kana ɲinan ta daminɛni na ale arakita la ma se ka sigi ka fɔ kɛ ani maa si ye min bɛ se ka a ko bolo kan an ye grève ye yan minnu kɛra magistraw ye olu ta yɛrɛ dabisi bonyana kosɛbɛ muso fa tun bɛna jamana yɛrɛ sigi a sentigɛ kɔnɔ caman fana ye taw kɛ karamɔgɔw y'u taw kɛ kɔsa na tuguni min yɛrɛ koromayɔrɔ yɛrɛ NTM ta ye o dun ye ko samantɔ de ye min ni a bɛ ko min u tɛna na a bila ala hɛrɛ la dɛ kuma in nin info ma taa nin info ala ka ɲa ka d'a ma ne buranga an bɛ taa ni nouvelle horizon ale fana ye mun fɔ bi awa nouvelle horizon ale kumana jateminɛlen bɛ ka fɔ nin waati na Mali ko Soumaïla Cissé ale ma kuma gansan kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ni olu ye kolongo kaw ye minnu ni ma 32 yɔrɔ nɔnɔ bɔnɛriw ni la bamanciw fɛ k'u lamunumunu buramuso ka mɔgɔw bɔnɛ ni la ten o la sa n'a ma ɲa ko minnu sera ka kisi olu yɛrɛ ko nin ye ko min daminɛtɔ ye nin tɛna ban a laban y'anw ka saya ye ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye ni sigi tɛ min ban taama n'o ban buramuso caman de y'i kunda Bamako kan jatigila foyi t'u la u taara yɔrɔ min sɔrɔ buramuso Bamako donda la n'o ye Ɲamana ye Garibali misiw marayɔrɔ ni sagaw marayɔrɔ o bɛ yɔrɔ min na Garibali la Ɲamana yɛrɛ donda yɛrɛ la u taara sigiyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la misiw kɛrɛfɛ yen nɔ ne buramuso n'a ma ɲa ko faamaw tɛ ka kala don ɲina ka bɛn ninnu ka wulikajɔ ma a kɔni dɔnna k'a fɔ u y'u sigiyɔrɔ bila nka bi u y'u sigiyɔrɔ bila a ko bɛ kɛ cogo di u balo cogo u sigiyɔrɔ buramuso u ladamu yɔrɔ o bɛ jɔn bolo Soumaïla Cissé n'ale ye ngara dabaw ka terrain kunkolo ye ale taamana ka taa ninnu sɛgɛrɛ kunun k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin min kɛlen nin ye a ma bɛn anw ma cogo si la Bankasi mara la maa minnu n'o ye bingannikɛlaw ye n'u o kɛra maa 37 minnu n'o ye civil ye marifa t'u bolo fɛnkɛjɛko sigida yɛrɛ dɔrɔn sigi yɛrɛ dɔrɔn buramuso ala ye sigi nɔgɔya u ye yɔrɔ min na bɛɛ ni sigiyɔrɔ ka taa u bɔnɛ u la yen walasa délégation min n'o ye RD délégation ye n'o kotigiya yɛrɛ tun bɛ Soumaïla Cissé bolo a taara Ɲamana a kɛra nin janvier kalo tile 13 an sɔn ka taa kuma f'u ɲɛna hakilisigi kuma nka a ma dan kuma ma buramuso a y'u magwɛn min bɛ se ka to ka fɛn dɔw bolo dɔ don u bolo buramuso nin minɛ ka bila i da ka fisa dalangolo ye dɛ maa ye nin an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni kunnafoni tɔ ye espoir an bɛ ale ta ale ye mun fɔ l'espoir kumana buramuso nin waati na a yɛrɛ bɛ ka an ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita a bɔra Abu Dhabi k'a dɔn a natɔ a y'i kunda Laginɛ kan ala tɛmɛ u ko min ma ko wakf ala tɛmɛ o bɛna Mali la wakf nin kɔrɔ ye di n'i y'a tubabukan fɔ wakf kɔrɔ ko charité n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye n'o ye ɲɔgɔn magwɛn ye buramuso an tɛ se ka fɔ saraka a bɛ komi ɲɔgɔn magwɛn ka mɔgɔ magwɛn ka fɛn dɔ di a ma a ko dɔ kama ko dɔ kama ne fantanya kɔkɔrɔ gɛlɛyara i kana jigilatigɛ buramuso k'i magwɛn ne bolo magwɛn ni fɛn dɔ ye o wakf nin fi ko fɛn dɔ min ni banque islamique de développement banque min bɛ alisilamɛw tɔgɔ la jamanaw ka ɲɛtaa kosɔn ni a nakun tɛ dɔwɛrɛ fantanya kɛlɛli jamanaw kɔnɔ minnu n'olu ka fantanya yɛrɛ dɔnnen don Mali jamana caman b'a la nka Mali yɛrɛ de ko ale fana bɛ fɛ ko ka i sen don la wa fɛn donkan b'a la sariya minnu b'a la n'o o bɛ ka a kulu tɔnden ye ani a ɲɔgɔnnaw Mali bɛ o tɛmɛ sira fɛ walasa an ka jamanakuntigi sera Laginɛ faaba la araba tɛmɛnen a bɔtɔ
Émirats Arabes Unis na jamana kuntigi Ibrahim Bakar Keita kunu a yera conférence régionale mais u bɛ min kɛ bolofaraw farafina u bɛ yɔrɔ dɔ jateminɛ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen waf ani maa min a tun bɛ min kɛrɛfɛ o ye Laginɛ masakɛ ye Alpha Condé walasa président du Mali Macky Sall ale ma se ka taa a ka premier ministre de tun bɛ a tɔgɔ la Sénégal jamana min kan ka fɔ na waf nin tɔgɔ la n'a a kɔrɔ de ye ɲɔgɔn dɛmɛ n'a ma kɛ ni saraka dili ye ko nin ye wale min ni Alakira Muhammadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale tile la nin kun ye magwɛni nafolo ye muramuso ka fantanya kɛlɛ suna don min ye kiraba Muhammadu tɔgɔ la suna ye alisilamɛya kɔnɔ a bɛ se ka kɛ maa min bɛ i bolo bɔ i ka nafolo la ka di dɔ ma ko ka fantanya i bɔra o kalama na i ma magwɛ muramuso k'a to a yɔrɔ nin ye o bɛ ɲɛsigi min sɔrɔ o bɛ duwawu min sɔrɔ o bɛ bonya min sɔrɔ ala yɔrɔ o de ye ninnu su ka kɛ nin bangema sena dayɛlɛnin kan ko ala kɛra ka sinu kisi nɛɛmaba ye ko k'o ladegin muramuso o waati ni silamɛya tɔgɔ dɔ don ni a n'a a kɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na muramuso yadɔ Mali la anw mago bɛ fɛn min na a ka bon kojugu fɛn bɛ yen ni a mɔgɔninfin kan k'a sɔrɔ ni o yɛrɛ tɛ negela ye negela k'a fɔ de ko i bɛ mɔgɔ tanto n'o ye o dɛsɛ bɛ anw fɛ yan an bɛ n'o da yira ninnu na an b'a da yira u la k'a fɔ fantanya b'an na an b'a yira u la k'a fɔ yelenko kɛrɛmɛ negela ye min ta anw fɛ yan an b'a fɔ anw ye Sɛnɛkɛ jamana ye nka a kɛ kɛta anw kɔnɔ mɔmuso i hakili bɛ fɛn fɛn na ni o gɛlɛya bɛ anw fɛ yan ne n'o min fɔ ne n'o kɛtɔ ma min fɔ u bɛna o bɛɛ lajɛlen da yira wafu cɛba ninnu na ɲa dɔn u bɛna Mali magwɛn o cogoya na min bɛ se k'a to mɔmuso an na fara jamanaw kan minnu fɛnɛ ni u ka faamaw u hinɛ b'u la wa u bɛ k'u tɔnɔ bɔ maa ni yɛrɛ l'histoire de ye nin fɔ. Ala ka ɲɛ ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni républicain ale fɛnɛ ko cogo di. awɔ républicain kuma na nin waati in na Kulukɔrɔ maire min ni o tɔgɔ Eli Jara ani a baarakɛɲɔgɔnw ani maa wɛrɛ minnu y'a dɛmɛbaaw ye k'u ye jardin d'enfant dɔ ɲɛnamaba muso y'o jɔ Kulukɔrɔba denmisɛnninw tɔgɔ la maire min bɛ Kulukɔrɔ ni o tɔgɔ kɛ Eli Jara a kabini ta ni sisan cɛ a ye ɲɛtaa baaraw de ta ka ɲɛsin Megeta faaba ma k'o kɛ a taabolo yɛrɛ ye kalanko o de ye jɔyɔrɔba ye a ka baara ninnu na a ka mɛriya baara la ani maa minnu ye baarakɛɲɔgɔn ye a n'a dɛmɛbaaw ni o ye contingent espagnol ye mission min bɛ EUTM tɔgɔ la olu de filɛ nin ye ka na fara ɲɔgɔn kan ka jardin d'enfant belebele min na nafa bɛ ɲɔgɔn na min na y'a joli a nafolo kasabe taara $75,000 la a jɔra Kulukɔrɔba mamuso nin yɔrɔ masina ye a cɛ ka ɲi wa a yɔrɔ dayɛlɛnna araba tɛmɛnen janvier kalo tile 16 ɲɛmɔgɔya tun bɛ maa min bolo kotigiya tun bɛ maa min bolo o ye Isaka Siribe ale min ye an ka bulonba ɲɛmaaba in ye a kɛra Espagne jamana o lasigiden fana ɲɛna min bɛ Mali la Michael Gomez de Aranda ani Kulukɔrɔ mara ɲɛmɔgɔw ani ladalamaw dugutigilakaw Kulukɔrɔ ani surasi jɔyɔrɔtigi caman minnu n'o ye Espagne jamana o surasiw ani Mali surasiw ye ne buramuso la sa min bɛ se ka fɔ président min bɛ Assemblée nationale tɔgɔ la Isaka a y'a yira k'a fɔ k'ale ye min jateminɛ maire Eli Jara a ko kunnaja de don Kulukɔrɔ n'a kuru kara bɛɛ lajɛlen bolo ko ka d'a kan n'i y'a ye a n'a ni sisan cɛ a ye yiriwa baara minnu kɛ Kulukɔrɔ o b'a yira k'a fɔ a ŋaniya tɛ fila ye Kulukɔrɔ bɛ se ka ɲɛtaa ani farikura da cogo min na ko caman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ ɲɛtaa kow la Kulukɔrɔ n'o ye Mɛkɛtan faaba yɛrɛ ye olu bɛna donna nataw la Kulukɔrɔkaw ka don kansigi yɛrɛ kosɔn mamuso manda min ne o filɛ nin ye ka kɛ Eli Jara fɛ mamuso a bɛ tantolikun bɔ ka kɔn a forili don cɛ Musa Samajalo ye nin kuma fɔ républicain mamuso i bonya b'a la. Ala ka ɲɛ ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni indicateur de renouveau ale fana ye mun fɔ. Indicateur de renouveau ale kumana mamuso nin waati na a yiralen bɛ k'a fɔ min ye billet d'avion sanniw ye cɛ agence ninnu fɛ an ka faamaw ko a ko bɛ k'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye a kan ka kɛ ka tɛmɛ sira dɔ fɛ
note muramso avion kelen n'a bɛ ni avion bi bɛ sa an ka faamaw ye u ka taama u sen fɛ ni i ye agence dɔ ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ sɔngɔ dɔ la nin agence la yɔrɔ wɛrɛ a bɛ taa sɔrɔ sɔngɔ wɛrɛ la min ka bon ka tɛmɛ dɔ ta kan munna a bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ kelen ye ministre ɲɛma n'o ye Sumani Bobo Mayiga ye ale de ye DFM maaw wele n'o ye directeur financier matériel ye an ka fangabo ninnu na k'a fɔ ko o jɛn tɛ kɛ n'a ye tuguni o kɛ billet d'avion san agence bɛɛ fɛ manso a kɛ ko ye min ni bɛ kɛ ni hakili ye a bɛ kɛ ni faamaw ka kɔlɔsi ye o la sa a ka sanni bɛ kɛ agence fɛ minnu bɛ sariya kɔnɔna la wa ni olu ka salenw bɛ sara la faso ye a ɲɛ yɛrɛ ma manso min ye jamana yɛrɛ ka nafolo bɔli yɛrɛ ye nafolo kana bɔ sugu bɛɛ lajɛlen na Sumani Bobo Mayiga ani dɔgɔkun tɛmɛnen ani directeur financier matériel DFM ma u ye ɲɔgɔn ye wariko kalifalen bɛ minnu na an ka fangabo ninnu kɔnɔ ɲɔgɔn ye dɔwɛrɛ kun tɛ ka DFM ninnu k'u u ladɔnniya ko kura min talen bɛ gouvernement ka ɲɛsin gouvernement ma min bɛ se k'a to nafolo bɔli togo suguya bɛɛ lajɛlen na ten kunfɛ bɔli walima k'a bɔ ten bɔtogo suguya bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ fɛn tɛ bolo la ko a kɛ kun ye k'o bali mamuso min ye billet d'avion ye ko n'i y'a jateminɛ san korokara bɛɛ taama min bɛ kɛ an ka faamaw fɛ n'i y'a bayɛlɛma a bɛ taa CFA wari miliyari caman caman de la o dun ka jugu nafolo ma premier ministre mamuso k'a ma kuma in fɔ ni wagaya yɛrɛ ye dɛ min b'a kunna kan cɛ a y'o de fɔ an ka sɔrɔ bosoba ninnu an ka nafolo kɔlɔsiba ninnu ma jate tɛ dɔwɛrɛ ye a y'a yira k'a fɔ ko voyage kelen na billet d'avion a sɔngɔ n'i bɛ bɔ yan ka taa an k'a kɛ misali ka bɔ yan ka taa Conakry n'i ye agence ta n'i ko i bɛ ministre dɔ la taama ka taa yen ni agence dɔw b'a feere sɔngɔ dɔ la dɔw b'a feere o sanfɛ ko o tɛ ko ye mɔgɔ kan ka i sigi min kɛrɛfɛ o la sa ko wa sanni bɛ kɛ agence fɛ minnu ni olu ka hakɛw dafalen don u y'a yira k'a fɔ ko donna nataw la gouvernement a kelen bɛ ka agence dɔw jateminɛ a bɛna sanni kɛ minnu fɛ o la sa dɔwɛrɛ tɛ o ka billet sɔngɔ k'a dama kɛɲɛ i y'a san yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ kɛ kelen ye nin ɲɔgɔn ye in sen fɛ muso DFM a yiralen bɛ k'a fɔ ko u bɛ tabali minnu san ani sigilan minnu san n'u b'o commandé ka bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ko k'o bali a kana bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ sanni kɛ an ka ministres yɛrɛ bolola fɛnw fɛ bolola fɛnw na ko ka d'a kan muramuso n'a bɔra kɔfɛ an ka ministres minnu n'olu sigilen bɛ baara la yan nɔ olu a kɛɲɛ t'olu kɔnɔ muramuso u na balo cogo di walasa a yirala DFM na ko u kɛ musakaw min ye taji ko musakaw ye ko o bɛrɛ fɛnɛ bɛn ka kɛɲɛ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ma o la sa DFM ninnu dimina nka u b'a kɛ cogo di a bɛ ni fɛn ma cɛ min ni o fanga ka bon n'i ta ye n'o ka nkalon bɛ se i ka tiɲɛ na ninnu kumakan kɛra ko anw se t'a la koyi ministre de b'an tigɛ tulo min ka d'an kɔ wa an bɛ to olu de ka laɲini kɔnɔna la munamuso an kɔni an jɔyɔrɔ ka dɔgɔ nin ko in na indicateur wallahi n tɛ waati la ko consommer malien o ma diya yan nɔ dɛ malien t'a bolo fɛn fɛn fo étranger ala ka jamana ɲɛma jɔ a bɛ taa ni jumɛn ye Mamadu indépendant ale ye mun fɔ munamuso indépendant ka kuma in tɛ kuma janba ye koyi jate de minɛnen bɛ k'a fɔ Menaka ani a lamunu na ko tiɲɛ la mɔgɔ ɲɛjima bɛ bi dɛ munamuso saya kɛra yen ka d'a kan maa 52 tile kelen tarata tɛmɛnen na janvier kalo tile 15 in na maa 52 olu de tora rɔ mugu ni kisɛci ye olu sɔrɔ janfamugu maa dɔw minnu u bɛ moto kan u nana minnu salo senfɛ ka sigida fila togoda fila minnu filɛ nin ye Menaka mara la tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 15 muso an bɛ don wula la tuma min na wula bɛna fori tuma min na an bɛna don fitiri la ninnu ye mugu ni kisɛci de kɛ maa fɛn fɛn n'o tora la a bɛɛ lajɛlen ye civiliw de ye nka maa minnu ni olu ye kɛlɛkɛcɛw ye an ka jamana kɛlɛkɛcɛw dɔw tora la maa minnu n'olu ye bingani in kɛ olu dɔw fana tora rɔ walasa n'i ye jate yɛrɛ minɛ maa hakɛ min tora nin don kelen pe nin kama wulikajɔ ni kelen pe nin kama tarata janvier kalo tile 15 a bɛ maa 50 bɔɲɔgɔnko bɔ o la sa maa 6 olu tora rɔ an ma lawulaw o ye sigida dɔ ye min filɛ nin ye Menaka ani Menaka yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na
wala sa munu ni o ye sigida ma o ye ka be ka be jalaki nga e ba don John do jonte donc nunu ni bamanchu de be bengana wa ka ke jamfa ye ka nyoshi ama note ko jamfanti edna ale nyek se ka bonga ne bramso anyate fo la kuma de ni jamfa kuma ma fo independent de afo alaka jamana nyama jomburange nte ako allo baleni watina de ametane Soleil Hebdo ale fena ko chogo Soleil Hebdo kuma na nomto ni watina ayiralembe ka fo minye zone 2 de défense de Ségou colonel Toumanin Kone awakoye kotiga d'alema colonel Toumanin Kone bien allé commandant de la zone 2 au kotigere asigira ka barina jamais que l'autre l'état awa akera makamara kono ani maka kolosi kono no colonel major Halkaya Touré inspecteur en chef de l'armée de terre allé de kume jamana allé de kume chef d'état-major et retola chef d'état-major de l'armée de terre ma kume kenekan watina politikimau ani marakebau ani anga dinetikila mau ani ladala mau dugutikila kaw manso commandant des zones mi no e barabla ne honorable la no e colonel Omar Jawaraye ale ya ira kafo ay commandement di abadinkema ko adala da kafo nimbarai atana jenga abolo tukushila ko wa abeka ke nisoja ani plénière konala aya ira funa kafo fenfen baraka alife uke colonel Kone ukana ujenge ama ukalame uke barake colonel ko kadaka madu mini abeseka nobo baraina Jawara aye fama fokuswe Ségou fama wani politiquement uye reblali min ka ka barala ani armée ka kolosi kono ko abe o barake nyugoya abo bunya ano bunya ni karama dawi Soleil Hebdo alaka nyaka dama ne buranga metani de komba bolo kurun filme bolo kurun fillahi ramina mramso yoro jante datere minena kafoni watina minye société minye meeting de la société civile min bolo dalen no parler de la culture okuma de bien Imam Mahmoud Diko ako ni ale ibrika jo min ke kosanna cheni musoya kuma mino okume sensena kafoko beda do anga kalankula na akuma ere barka boyana kusube awulika jo na fora ko nyonye belele ba mena ke parler de la culture la ko mi ni ama hakili bala Imam Diko aya kuma boada jamana na atro suba belanya Conseil national de la société civile Mali a créé kamin boloda ni nyonye bidi baye parler de la culture amado ampate bala sibiri jamais que l'autre lena tan kononton ka ira ka fo wale munu be ka kanga jamana kono fali munu na ali kosa anyemin foni onani gonaw fali mu na abe I jate na fo shila tununi no torani ntwa nata jamana chamanchela ko fukanga sala bube dunku nyaira ka fo primature la damantan lebe primature la tama suba do be état d'urgence de be ka bolomba o mine jamana be bolo min kambi mulamso akanga kolosidi na akera tugo suba do la atanama ko na filinanku abita se kunama do la bolo tese min dona oda to ya botama la mamso ka kenyon kumben ka ke yoro korlin kono mi ni mugo bese ka fo o danteme ko kuma koni beke ferema nga danteme ko ni ko wore munu neski krente ko kono olu be bali Mtu kuna funi amba kunchene ni kuma info. Alaka nyaka dama ne burange ambe kuna fuli amba salu ya nosa ne ambora kuna fuli dila ogolubina na kuna fuli di na zarakana nulu bora aywa mi dugutigi nyele anaka muso kuntigi ndi baraba la barabas olu na yosara maru yama salam binde ala dona irana eni ndi buranke ani mramso ana yaga kuna fuli sarada bala jelengi ni yoro sara dumuya